Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungary believes that the European Union must change its policy on energy prices, said Prime Minister Viktor Orbán on Wednesday in Brdo in Slovenia, ahead of a meeting of heads of state and government of the EU member states and the Western Balkan region. In a brief statement, the Prime Minister said it was at least partly the European Commission's fault that prices had risen. Certain regulations must be changed, otherwise everyone will suffer, he said. Mr. Orbán also said that Hungary would not be affected by the price rises for the time being because prices could not rise above the ceiling. The so-called Green Deal proposed by the European Commission, however, implies indirect taxation for home and car owners, which is unacceptable for Hungary, he added. No state can tackle all the challenges of digitalization alone, said the Justice Minister in Gödöllő. Judith Varga was speaking at the Justice Ministerial Conference organized by the Ministry of Justice and the Council of Europe. In her speech, which was also broadcast in English on her community website, the minister said that citizens are increasingly demanding to be able to consult their documents online without having to visit an office, and the coronavirus epidemic has made digital solutions even more important, she added. She said that any initiative to promote more effective judicial cooperation between the Council of Europe and the member states would be valuable. The first Cairo-Tel Aviv flight landed at Ben Gurion Airport this week. The Egyptian national airline opened its Cairo to Tel Aviv route on Sunday, a few weeks after the first meeting between Prime Minister Naftali Bennett and the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi. The Egypt Air flight, which left Cairo on Sunday morning, is the first official Egypt Air flight to Israel since the signing of the 1979 peace treaty. Previously, flights between Israel and Egypt were operated by Air Sinai, a subsidiary of Egypt Air, which did not have a national flag or identification. Egypt Air will operate 4 flights per week on the route. Egypt Air's decision to launch flights to Israel with national flags also comes about a month after the reopening of the Taba crossing point between Israel and Egypt in the Sinai Peninsula. Outgoing German Chancellor Angela Merkel will travel to Israel on the 10th of October for her farewell visit, Prime Minister Naftali Bennett's office confirmed. According to Arutz 7, during her visit, Merkel will meet with President Yitzhak Herzog and Foreign Minister Yair Lapid and is expected to attend an Israel cabinet meeting in Jerusalem. The Chancellor is also scheduled to visit the Yad Vashem Holocaust Memorial Center, accompanied by Bennett, and will receive an honorary doctorate from the Technion University and also participate in a panel discussion at the Tel Aviv Institute for National Security Studies. Merkel did not run in Germany's elections 2 weeks ago, which were won by the central-left Social Democratic Party, while Merkel's party suffered its worst performance since the Second World War. The German SPD party, which won the federal parliamentary elections at the end of September, will start talks with the Greens and the Liberal Free Democratic Party, or FDP, on forming a joint government in Germany, said FDP President Christian Lindner on Wednesday. The FDP accepted the Greens' proposal, and the two parties agreed to propose to Olaf Scholz, the SPD's candidate for Chancellor, to start talks on Thursday on a 3-way coalition. The FDP president added, however, that forming a coalition of the CDU and the CSU with the Greens and the FDP, an alliance to form a government, remained a possible option, although he stressed that no parallel talks were being held. The leaders of the SPD, the Greens and the FDP have all had separate talks, but have not yet held a tripartite meeting on forming a government. The G20, the world's most influential group of 20 countries, must set conditions for the recognition of the Taliban regime, including equal rights for women and the resumption of humanitarian evacuations, said French President Emmanuel Macron. Macron underlined that it must be made absolutely clear to the Taliban that recognition by the international community comes at a price. The international community has been reluctant to recognize the Taliban-led government in Afghanistan since the radicals took Kabul without a fight on the 15th of August. Although the Taliban have said that they have learned from their mistakes between 1996 and 2001 and will not rule the country with the same iron fist, many of their actions are cause for concern. The French head of state said that naivety must be put aside, as the answer has now been given to those who believed at the outset that the Taliban would be able to govern Afghanistan in a liberal way.
It was not the Sputnik V vaccine itself, but the vaccine documentation that the World Health Organization, or WHO, had objections to, said Russian Health Minister Mikhail Murasko at a meeting on medical biotechnology in Gelendzhik on the Black Sea coast. Murasko said that the necessary additions to the WHO registration had been made and all obstacles had been removed. Sputnik V has already been approved for use in some 70 countries with a total population of more than 4 billion, pending approval by the WHO and the European Medicines Agency, or EMA. Deputy Health Minister Vasily Spuk hosted the event in Alusta in Crimea. And finally, for the weather, we can expect clear, dry weather with a slight decrease in winds. From Sunday onwards, a Mediterranean cyclone will again shape our weather for a few days, with lots of clouds, frequent rains, showers, and cool weather. The temperatures will average around 3 to 11 degrees in the morning and between 11 and 18 degrees Celsius in the afternoon hours. Well, for further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn ist der Ansicht, dass die Europäische Union ihre Energiepreispolitik ändern muss, sagte Premierminister Viktor Orban am Mittwoch in Brdo in Slowenien im Vorfeld eines Treffens der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten und der westlichen Balkanregion. In einer kurzen Erklärung sagte der Premierminister, dass die Europäische Kommission zumindest teilweise für den Preisanstieg verantwortlich sei. Bestimmte Vorschriften müssen geändert werden, sonst werden alle darunter leiden, sagte er. Orban sagte auch, dass Ungarn vorerst nicht von den Preiserhöhungen betroffen sein werde, da die Preise nicht über die Obergrenze hinaus gesteigert werden könnten. Der von der Europäischen Kommission vorgeschlagene sogenannte Green Deal bedeutet jedoch eine indirekte Besteuerung für Haus- und Autobesitzer, was für Ungarn inakzeptabel ist, fügte er hinzu. Kein Staat könne alle Herausforderungen der Digitalisierung alleine bewältigen, sagte die Justizministerin in Gödöllő. Judith Varga sprach auf der vom Justizministerium und dem Europarat organisierten Justizministerkonferenz. In ihrer Rede, die auch in englischer Sprache auf ihrer Website in Facebook übertragen wurde, sagte die Ministerin, dass die Bürger zunehmend verlangen, ihre Dokumente online sehen zu können, ohne ein Büro aufsuchen zu müssen. Und die Coronavirus-Epidemie habe digitale Lösungen noch wichtiger gemacht, fügte sie hinzu. Jede Initiative zur Förderung einer effektiveren justiziellen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten des Europarates sei wertvoll, sagte sie. Der erste Flug zwischen Kairo und Tel Aviv landete diese Woche auf dem Ben-Gurion-Flughafen. Die nationale ägyptische Fluggesellschaft eröffnete am Sonntag die Strecke Kairo-Tel Aviv, wenige Wochen nach dem ersten Treffen zwischen Premierminister Naftali Bennett und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi. Der Egypt-Air-Flug, der am Sonntagmorgen von Kairo aus startete, ist der erste offizielle Egypt-Air-Flug nach Israel seit der Unterzeichnung des Friedensvertrages von 1979. Zuvor wurden die Flüge zwischen Israel und Ägypten von Air Sinai, einer Tochtergesellschaft von Egypt Air, durchgeführt, die weder eine nationale Flagge noch eine eigene Kennung hatte. Egypt Air wird 4 Flüge pro Woche auf dieser Strecke durchführen. Die Entscheidung von Egypt Air, Flüge nach Israel mit Nationalflaggen aufzunehmen, kommt auch etwa einen Monat nach der Wiedereröffnung des Grenzüberganges Taba zwischen Israel und Ägypten auf der Sinai-Halbinsel. Die scheidende deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am 10. Oktober zu ihrem Abschiedsbesuch nach Israel reisen, bestätigte das Büro von Premierminister Naftali Bennett. Nach Angaben von Arutz 7 wird Merkel während ihres Besuches mit Staatspräsident Yitzhak Herzog und Außenminister Yair Lapid zusammentreffen und voraussichtlich an einer israelischen Kabinettssitzung in Jerusalem teilnehmen. Außerdem wird die Kanzlerin in Begleitung von Bennett die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen, die Ehrendoktorwürde des Technion-Institutes entgegennehmen und an einer Podiumsdiskussion des Tel Aviver Institutes für nationale Sicherheitsstudien teilnehmen. Merkel trat bei den Wahlen in Deutschland vor 2 Wochen nicht mehr an, die von der Mitte-Links-Partei der Sozialdemokraten gewonnen wurden, während Merkels Partei ihr schlechtestes Ergebnis seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges einfuhr.
Die Deutsche Sozialdemokratische Partei SPD, die die Bundestagswahl Ende September gewonnen hat, wird Gespräche mit den Grünen und der liberalen Freien Demokratischen Partei oder FDP über die Bildung einer gemeinsamen Regierung in Deutschland aufnehmen, kündigte FDP-Vorsitzender Christian Lindner am Mittwoch an. Die FDP akzeptierte den Vorschlag der Grünen und die beiden Parteien vereinbarten, dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz vorzuschlagen, am Donnerstag Gespräche über eine Dreierkoalition aufzunehmen. Der FDP-Vorsitzende fügte hinzu, dass eine Koalition von CDU und CSU mit den Grünen und FDP, ein Bündnis zur Regierungsbildung, weiterhin eine mögliche Option sei, betonte jedoch, dass keine parallelen Gespräche geführt würden. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben zwar getrennte Gespräche geführt, aber noch kein Dreiertreffen zur Regierungsbildung abgehalten. Die G20, die Gruppe der 20 einflussreichsten Länder weltweit, muss Bedingungen für die Anerkennung des Taliban-Regimes festlegen, darunter die Gleichberechtigung der Frauen und die Wiederaufnahme der humanitären Evakuierungen, so der französische Präsident Emmanuel Macron. Macron betonte, dass den Taliban unmissverständlich klar gemacht werden müsse, dass die Anerkennung durch die internationale Gemeinschaft ihren Preis hat. Die internationale Gemeinschaft zögert, die von den Taliban geführte Regierung in Afghanistan anzuerkennen, seit die Radikalen am 15. August Kabul kampflos einnahmen. Obwohl die Taliban erklärt haben, sie hätten aus den Fehlern ihrer Herrschaft zwischen 1996 bis 2001 gelernt und würden das Land nicht mit derselben eisernen Faust regieren, gaben viele ihrer Aktionen Anlass zur Sorge. Der französische Staatschef sagte, dass man die Naivität ablegen müsse, da die Antwort für diejenigen, die anfangs glaubten, dass die Taliban Afghanistan auf liberale Weise regieren könnten, nun gegeben sei. Nicht der Sputnik-Impfstoff V selbst, sondern die Dokumentation des Impfstoffes sei von der Weltgesundheitsorganisation WHO beanstandet worden, sagte der russische Gesundheitsminister Mikhail Murasko bei einem Treffen zur medizinischen Biotechnologie in Gelensig an der Schwarzmeerküste. Murasko sagte, die notwendigen Ergänzungen zur WHO-Registrierung seien vorgenommen und alle Hindernisse damit ausgeräumt worden. Sputnik V ist bereits in rund 70 Ländern mit einer Gesamtbevölkerung von mehr als 4 Milliarden Menschen zugelassen, wobei die Genehmigung durch die WHO und die Europäische Arzneimittelagentur EMA noch aussteht. Der stellvertretende Gesundheitsminister Vassili Spak war Gastgeber der Veranstaltung in Alusta auf der Krimhalbinsel. Und schließlich zum Wetter. Es wird mit klarem, trockenem Wetter zu rechnen sein, wobei der Wind etwas nachlässt. Ab Sonntag prägt ein mediterraner Wirbelsturm wieder für einige Tage unser Wetter, mit vielen Wolken, häufigen Regen, Schauern und kühlem Wetter. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 3 bis 11 Grad am Morgen und bei 11 bis 18 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Mercredi, avant la réunion des chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'UE et des pays des Balkans occidentaux à Brdo en Slovénie, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a déclaré que pour la Hongrie, l'Union européenne devait changer sa politique sur le prix de l'énergie. En sa brève déclaration, le Premier ministre a indiqué que c'était au moins en partie de la faute de la Commission européenne si les prix avaient augmenté. Certaines réglementations doivent être modifiées, sinon tout le monde sera pénalisé, a-t-il ajouté. Viktor Orbán a également précisé que la Hongrie n'était pas affectée pour le moment par la hausse des prix, étant donné que les prix ne pouvaient pas dépasser le plafond fixé. Cependant, le pacte vert proposé par la Commission européenne implique un taux indirect pour les propriétaires des biens immobiliers et des voitures, ce qui est inacceptable pour la Hongrie, a-t-il ajouté. Aucun État ne peut à lui seul relever tous les défis de la numérisation, a affirmé la ministre de la Justice à Gödöllő. Judith Varga a intervenu à la conférence des ministres de la Justice organisée par le ministère hongrois de la Justice et le Conseil de l'Europe.
En son discours prononcé en anglais, diffusé également sur sa page Facebook, la ministre a indiqué que les citoyens avaient de plus en plus besoin d'accéder en ligne aux documents qui les concernaient sans être obligés de se rendre dans les bureaux de l'administration. La pandémie de coronavirus a rendu les solutions numériques encore plus importantes, a-t-elle ajouté. Elle a qualifié de précieuse toute initiative visant à rendre plus efficace la coopération judiciaire entre les États membres du Conseil de l'Europe. Cette semaine, le premier vol, le Caire-Tel Aviv, a atterri à l'aéroport Ben Gurion. En effet, dimanche, quelques semaines après la première rencontre entre le premier ministre israélien Naftali Bennett et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, la compagnie aérienne nationale égyptienne a ouvert sa ligne entre le Caire et Tel Aviv. Le vol d'Égyptair qui a décollé du Caire dimanche matin est le premier vol officiel de la compagnie aérienne égyptienne vers l'Israël depuis la signature du traité de paix de 1979. Auparavant, les vols entre Israël et l'Égypte étaient opérés par Air Sinai, une filiale d'Égyptair, sans drapeau ni identifiant national. L'Égyptair exploitera sur cette ligne 4 vols par semaine. La décision d'Égyptair d'organiser des vols vers Israël avec des avions battant pavillon de l'Égypte a été prise environ un mois après la réouverture du poste frontière de Taba entre Israël et l'Égypte situé dans la péninsule du Sinaï. Le premier ministre israélien Naftali Bennett a indiqué que la chancelière allemande sortante, Angela Merkel, se rendrait en Israël le 10 octobre pour faire ses adieux. Selon les informations d'Arutz 7, lors de sa visite, Mme Merkel rencontrera le président Isaac Herzog et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid. Elle assistera également à une réunion du cabinet israélien à Jérusalem. Le chancelier devrait visiter le centre commémoratif de l'Holocauste Yad Vashem, accompagné de M. Bennett. Elle devrait recevoir un doctorat honorifique du Technion Institute et participer à une table ronde à l'Institut d'études de sécurité nationale de Tel Aviv. Mme Merkel ne s'est pas présentée aux élections organisées en Allemagne il y a 2 semaines, remportées par le Parti social-démocrate de centre-gauche, tandis que le parti d'Angela Merkel a enregistré le pire résultat depuis la Seconde Guerre mondiale. Mercredi en Allemagne, le président du Parti libéral-démocrate FDP, Christian Lindner, a déclaré que le Parti social-démocrate d'Allemagne, SPD, vainqueur des élections législatives fédérales de fin septembre, et entamerait des pourparlers sur la formation conjointe d'un gouvernement avec les Verts et les FDP. Le FDP a accepté la proposition des Verts en ce sens que les 2 partis ont proposé conjointement à Olaf Scholz, candidat à la fonction de chancelier du SPD, de commencer des négociations sur la coalition tripartite jeudi. Cependant, le président du FDP a ajouté que la formation d'une alliance de l'Union chrétienne-démocrate, ou CDU, et de l'Union chrétienne sociale CSU avec les Verts et les FDP était également une option possible, bien qu'il ait souligné qu'aucune négociation n'aurait lieu en parallèle. Les dirigeants du SPD, des Verts et du FDP se sont déjà consultés bilatéralement, mais aucune réunion tripartite conjointe sur la formation du gouvernement n'a encore eu lieu. Le président français Emmanuel Macron a affirmé que le G20, qui regroupe 20 les pays les plus puissants du monde, devait poser ses conditions pour reconnaître le régime taliban, notamment en ce qui concerne l'égalité des femmes ou la poursuite des évacuations humanitaires. Emmanuel Macron a souligné qu'il devait être absolument clair pour les talibans que la reconnaissance internationale a un prix. Depuis la prise de Kaboul sans combat le 15 août dernier par les radicaux, la communauté internationale s'interroge sur la pertinence de reconnaître le régime des talibans. Bien que les talibans aient déclaré qu'ils avaient tiré les leçons des erreurs de leur gouvernance entre 1996 et 2001 et qu'ils ne dirigeraient pas le pays avec une telle main de fer, bon nombre de leurs actions sont préoccupantes. Le chef de l'État français a estimé
qu'il ne fallait avoir aucune naïveté en ce qui concerne ce qu'ils pouvaient croire au début que les talibans seraient capables de gouverner l'Afghanistan de manière libérale, avait désormais la réponse. Le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, a indiqué lors d'une réunion sur la biotechnologie médicale organisée à Geleznik, sur la côte de la mer Noire, que l'Organisation mondiale de la santé OMS avait des objections non pas par rapport au vaccin Sputnik V, mais par rapport à sa documentation. Selon M. Murashko, les ajouts nécessaires à l'enregistrement par l'OMS ont été effectués et ainsi tous les obstacles ont pu être levés. L'utilisation de Sputnik V a déjà été approuvée dans environ 70 pays avec une population totale de plus de 4 milliards de personnes, bien qu'il n'ait toujours pas été approuvé par l'OMS et l'Agence européenne des médicaments EMA. Et finalement, pour le météo, le temps sera sec et ensoleillé. Le vent sera également plus calme. À partir de dimanche, pendant quelques jours, une nouvelle dépression d'origine méditerranéenne déterminera nos conditions météorologiques, apportant beaucoup de nuages, des pluies, des averses et un refroidissement. Les températures moyennes évolueront entre 3 et 11 degrés le matin et entre 11 et 18 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Hungría cree que la Unión Europea debe cambiar su política sobre los precios de la energía, dijo el primer ministro Viktor Orbán el miércoles en Brdo, en Eslovenia, antes de una reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la UE y de la región de los Balcanes Occidentales. En una breve declaración, el primer ministro dijo que el aumento de los precios era, al menos en parte, culpa de la Comisión Europea. Hay que cambiar ciertas normativas, de lo contrario todo el mundo saldrá perjudiciado, explicó. Orbán también comentó que Hungría no se vería afectada por las subidas de precios por el momento, ya que los precios no podían superar el límite máximo establecido. Sin embargo, el llamado Acuerdo Verde, propuesto por la Comisión Europea, implica un impuesto indirecto para los propietarios de viviendas y automóviles, lo que es inaceptable para Hungría, añadió. Ningún Estado puede afrontar por sí solo todos los retos de la digitalización, declaró la ministra de Justicia en Gödöllő. Judith Varga intervino en la conferencia ministerial de justicia organizada por el Ministerio de Justicia y el Consejo de Europa. En su discurso, difundido también en inglés en la web comunitaria, la ministra dijo que los ciudadanos exigen cada vez más poder consultar sus documentos en línea sin tener que acudir a una oficina. Y la pandemia del coronavirus ha hecho que las soluciones digitales sean aún más importantes, añadió. Valoró cualquier iniciativa para promover una cooperación judicial más eficaz entre los Estados miembros del Consejo de Europa. Ha aterrizado esta semana el primer vuelo entre El Cairo y Tel Aviv en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion. La aerolínea nacional egipcia inauguró su ruta entre El Cairo y Tel Aviv el domingo, una semana después de la primera reunión entre el primer ministro Naftali Bennett y el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi. El vuelo de Egyptair, que salió de El Cairo el domingo por la mañana, es el primer vuelo oficial de Egyptair a Israel desde la firma del Tratado de Paz de 1979. Anteriormente, los vuelos entre Israel y Egipto eran operados por Air Sinai, una filial de Egyptair que no empleaba banderas ni identificación nacional en sus aviones. Egyptair operará 4 vuelos semanales en la ruta
La decisión de EgyptAir de lanzar vuelos a Israel con banderas nacionales se produce también un mes después de la reapertura del paso fronterizo de Taba entre Israel y Egipto en la península de Sinai. La canciller alemana saliente Angela Merkel viajará a Israel el 10 de octubre en su visita de despedida, según confirmó la oficina del primer ministro Naftali Bennett. Según las informaciones de Arutz 7, durante su visita, Merkel se reunirá con el presidente Isaac Herzog y el ministro de Asuntos Exteriores Yair Lapid, y es de esperar que asista a una reunión del gabinete israelí en Jerusalén. La canciller también tiene previsto visitar el centro conmemorativo del Holocausto Yad Vashem, acompañada por Bennett. Además, recibirá un doctorado honoris causa del Instituto Technion y participará en una mesa redonda en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv. Merkel no se presentó a las elecciones alemanas de hace 2 semanas, que fueron ganadas por el Partido Socialdemócrata de centro-izquierda, mientras que el partido de Merkel sufrió sus peores resultados en la era posterior de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, que ganó las elecciones parlamentarias federales a finales de septiembre, iniciará conversaciones con los Verdes y el Partido Liberal Democrático, FDP, para formar un gobierno conjunto en Alemania, anunció el miércoles el presidente del FDP, Christian Lindner. El FDP aceptó la propuesta de los Verdes y los dos partidos acordaron proponer a Olaf Scholz, candidato a canciller del SPD, iniciar el jueves las conversaciones sobre una coalición a 3 bandas. El presidente del FDP añadió, sin embargo, que la formación de una coalición de la Unión Cristiano-Demócrata, CDU, y la Unión Social Cristiana, CSU, con los Verdes y el FDP, una alianza para formar gobierno, seguía siendo una opción posible, aunque subrayó que no se estaba manteniendo conversaciones paralelas. Los líderes del SPD, los Verdes y el FDP han mantenido conversaciones por separado, pero aún no han celebrado una reunión tripartita para formar gobierno. El G20, el grupo de 20 países más influyentes del mundo, debe establecer condiciones para el reconocimiento del régimen talibán, incluyendo la igualdad de derechos para las mujeres y la reanudación de las evacuaciones humanitarias, dijo el presidente francés Emmanuel Macron. Macron subrayó que hay que dejar absolutamente claro a los talibanes que el reconocimiento de la comunidad internacional tiene un precio. La comunidad internacional se ha mostrado reacia a reconocer al gobierno dirigido por los talibanes en Afganistán desde que los radicales tomaron Kabul sin luchar el 15 de agosto. Aunque los talibanes han dicho que han aprendido de los errores de su gobierno de 1996 y 2001 y que no gobernarán el país con el mismo puño de hierro, muchas de sus acciones son motivo de preocupación. El jefe de Estado francés dijo que hay que dejar de lado la ingenuidad, ya que hasta ahora se ha dado respuesta a quienes aún creyeron al principio que los talibanes serían capaces de gobernar Afganistán de forma liberal. La Organización Mundial de la Salud, OMS, no puso objeciones a la vacuna Sputnik V en sí, sino a la documentación de la misma, declaró el ministro ruso de Sanidad Mikhail Murasko en una reunión sobre biotecnología media celebrada en Geleznik, en la costa del Mar Negro. Murasko dijo que se habían cumplido las adiciones requeridas al registro de la OMS, eliminado así todos los obstáculos. Sputnik V ya ha sido aprobado para su uso en unos 70 países con la población total de más de 4.000 millones de personas, a la espera de la población de la OMS y a la Agencia Europea del Medicamento. El viceministro de Sanidad, Vasily Spak, fue el anfitrión del acto en Alusta, en Crimea. Y finalmente, por el tiempo, se espera un tiempo despejado y seco con una ligera disminución de los vientos
A partir del domingo, un ciclón mediterráneo volverá a amarzar nuestro tiempo durante unos días con muchas nubes, lluvias frecuentes, chubascos y tiempo fresco. Las temperaturas tendrán una media de entre 3 y 11 grados por la mañana y de entre 11 y 18 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. לדברי הונגריה על האיחוד האירופי לשנות את מדיניותו בנושא מחירי האנרגיה. כך אמר ראש הממשלה ויקטור אורבן ביום רביעי בברדו שבסלובניה, לפני פגישת ראשי המדינה והממשלה של מדינות האיחוד ומדינות הבלקן המערבי. בהצהרה קצרה סבר ראש הממשלה כי זאת אשמת הנציבות האירופית שהמחירים עלו, לפחות באופן חלקי. יש לשנות תקנות מסוימות, אחרת כולם יהיו בעמדת נחיתות, כך אמר. ויקטור אורבן הצהיר גם כי הונגריה לא תהיה מושפעת מעליית המחירים לעת עתה, מכיוון שהמחירים לא יכולים לעלות מעל התקרה שנקבעה. לעומת זאת, הצעת הנציבות האירופית, ההסכם הירוק, כרוך במיסוי עקיף של בעלי בתים ובעלי מכוניות, דבר שאינו מקובל על הונגריה, כך הוסיף. אף מדינה לבדה לא יכולה להתמודד עם כל האתגרים של הדיגיטציה, כך אמרה שרת המשפטים בגודלו. יהודית ורגה נאמה בכנס שרי המשפטים שארגן משרד המשפטים ומועצת אירופה. בנאומה בשפה האנגלית ששודר גם ברשתות החברתיות, אמרה השרה כי האזרחים זקוקים יותר ויותר לגישה למסמכים באופן מקוון, מבלי לבקר במשרד לשם כך, ומגפת הקורונה גרמה לפתרונות הדיגיטליים להיות חשובים עוד יותר, כך הוסיפה. היא מעריכה כל יוזמה שתסייע להפוך את שיתוף הפעולה השיפוטי בין המדינות החברות במועצת אירופה ליעיל יותר. הטיסה הראשונה בין קהיר לתל אביב נחתה שבוע בנתב"ג. חברת התעופה המצרית פתחה ביום ראשון את מסלול הטיסה מקהיר לתל אביב, שבועות ספורים לאחר הפגישה הראשונה בין ראש הממשלה נפתלי בנט לנשיא מצרים עבד אל פתח א-סיסי. טיסת איג'פט אייר שיצאה מקהיר ביום ראשון בבוקר היא הטיסה הרשמית הראשונה של איג'פט אייר לישראל מאז חתימת הסכם השלום בשנת 1979. בעבר טיסות בין ישראל למצרים הופעלו על ידי אייר סיני, חברה בת של איג'פט אייר, שלא נשא דגל או מזהה לאומי. איג'פט אייר תפעיל 4 טיסות בשבוע בקו. ההחלטה של איג'פט אייר להשיק טיסות עם סממנים לאומיים לישראל התקבלה גם כחודש לאחר שמעבר הגבול בטאבה בין ישראל ומצרים נפתח מחדש בחצי האי סיני. קנצלרית גרמניה יוצאת אנגלה מרקל תצא למסע פרידה לישראל ב10 באוקטובר, כך אישר ראש הממשלה נפתלי בנט. לפי ערוץ 7 מרקל תיפגש עם הנשיא יצחק הרצוג ועם שר החוץ יאיר לפיד במהלך ביקורה, והיא צפויה להגיע לישיבת הקבינט הישראלי בירושלים. הקנצלרית אמורה לבקר במרכז לזיכרון השואה של יד ושם בליווי בנט, לקבל דוקטורט כבוד מטעם מכון הטכניון ולהשתתף בדיון פאנל במכון תל אביב למחקרי ביטחון לאומי. מרקל לא התמודדה בבחירות בגרמניה לפני שבועיים, בה ניצחה המפלגה הסוציאל דמוקרטית במרכז השמאל, ועוד שמפלגתה של מרקל ספגה את הביצועים הגרועים ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית SPD זוכת הבחירות לפרלמנט הפדרלי בסוף ספטמבר, תחל בשיחות בגרמניה עם הירוקים והמפלגה הדמוקרטית החופשית FDP על הקמת ממשלה משותפת. כך הודיע נשיא ה-FDP קריסטיאן לינדר ביום רביעי. ה-FDP קיבל את הצעת הירוקים והשתי המפלגות המליצו פה אחד למועמד לקנצלר של ה-SPD אולף שולץ להתחיל ביום חמישי במשא ומתן על קואליציה משולשת. עם זאת, נשיא ה-FDP הוסיף כי גיבוש ברית של האיחוד הנוצרי דמוקרטי CDU והאיגוד הסוציאלי נוצרי CSU עם הירוקים וה-FDP היא עדיין אפשרית, אם כי ידגיש כי לא התקיים משא ומתן במקביל. מנהיגי ה-SPD, הירוקים וה-FDP הסכימו כולם בנפרד, אך טרם התקיימה פגישה משולשת משותפת בנושא הקמת הממשלה.
על קבוצת 20 המדינות המשפיעות בעולם, G20, יש לקבוע את התנאים להכרה במשטר הטליבן, הכולל בין היתר שוויון נשים והמשך הפינוי המוניטרי. כך אמר הנשיא צרפת עמנואל מקרון. מקרון הדגיש כי יש להבהיר לחלוטין לטליבן כי להכרה על ידי הקהילה הבינלאומית יש מחיר. הקהילה הבינלאומית נרתעה מהכרה בממשלה האפגנית בראשות הטליבן, מאז כבשו הרדיקלים את כבול ב-15 באוגוסט ללא מאבק. למרות שהטליבן אמרו שלמדו מהטעויות של ממשלתם בין השנים 1996 ל-2001, וכי לא ישלטו במדינה בחוזק ברזל שכזה, רבים ממעשיהם מעוררי דאגה. ראש המדינה הצרפתי העיר כי יש להניח את הנאיביות בצד, שכן היום גם אלו שהאמינו בתחילת הדרך שהטליבן יוכלו לשלוט באפגניסטן באופן ליברלי, כבר קיבלו את התשובה. לארגון הבריאות העולמי WHO היו התנגדויות לא לחיסון הספוטניק 5 עצמו, אלא לתיעוד החיסונים. כך אמר שר הבריאות הרוסי מיכאל מורסקו בפגישת ביוטכנולוגיה רפואית בגלנג'יק שלחוף הים השחור. לדברי מורסקו, התוספות הנדרשות לרישום על ידי ארגון הבריאות העולמי בוצעו, ולכן כל המכשולים הוסרו. השימוש בספוטניק 5 כבר אושר בכ-70 מדינות עם אוכלוסייה כוללת של יותר מ-4 מיליארד, ואישורו על ידי ארגון הבריאות העולמי וסוכנות התרופות האירופית EMA עדיין תלוי ועומד. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. אנו יכולים להתכונן למזג אוויר בהיר ויבש, גם הרוח תתמתן מעט. ביום ראשון שוב נהיה מושפעים מציקלון ים תיכוני עם הרבה עננים, גשם ומזג אוויר קריר. הטמפרטורות צפויות להיות סביב 3 עד 11 מעלות בבוקר ו-11 עד 18 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.